Hello viewers kan notun update de welcome kuri ase de aru aji laga to gole beshi important ase aru urgent hobo dukile gole kunba bra ID card harai digena idu pai gena ase idu moi lahate patai digena ase idu Dimapur laga khan laga ase aru idu bi Daroga Batar aru Aramail bi mate Delhi Public School colony site de ase de idu karne moi ki WhatsApp kuri dina ase kunba bra pai gena to idu nam moi par ina purai dibo de Voter ID de nam inga ase Onika I aro father's name do kole Itose I inga ase aro idu Twitter card bi beshi important ase ATM card ekta aro voter ID card ekta ina hogina ekjon manu bra tai rasta de paisho na moi gina WhatsApp kori she do ne apni an kunba laga harai na dagise kole do contact number khan moi di dibo idu ke contact koi gina apna log paina lobo pare aro idu do beshi important ase ATM card aro voter ID do idu karne morom gugina nichu laga hara nohi kolibi morom guna video share kodibi kilo gole kunba do hara gena monduk thakibo aru kunba do gole ininga pailibi manu gibi nakoi gena bi ini phelai de holibi manu laga duk jana manu bra ininga share gura laga ase taila hati ase guna idu gone morom gugina idu voter ID aru idu ATM card hara manu monduk thakibo de idu gone moila hati do idu tuida he WhatsApp guna patai na ase idu gone moi idu koi de ase idu gone morom ra video share korbe aru malik prabi dikhilo shigolibi contact kogina ninga phone korbe aru nichu laga friends kan laga naam nichu laga khandan manu bosti laga naam hobo pare to apna ninga olop doubt thagile do huda hudi koigina edu joldi lobole try korbi gona etu koi ase so thank you god bless you notun video de joldi log koro